Ito na isa. Ayan o. Pangatlong arrival. Ayan o. Vanderbroek. Pasok, 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 pasok. Anong oras kaya dating nito? Pasok, 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 pasok. Masok na. Ayaw pa bumaba. Pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. Third dropper. Pasok, 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 pasok. Anong oras kaya dating nito? Pasok, 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 pasok. 10:49 siya. 10:49. Third dropper. Galing Atimonan. Ayun, ayaw pa pumasok. Tuliro. Tuliro sila. Okay, dalawa pa.